मोहनपुर विधानसभा केन्द्र ने गाना हरिनाकला आमसानी शिलपाराते कलाचार कामिनी लुकुरक कलागसिया हातिवो थांलाय सोख्लायना बागै जरा कदगमा रमैनो बेजबाबो कलायजाक आमसानी लुकुरक आरो कायसा काहाम पाका लामा सनामैरिना बागै सानलायबि फाइके वाइरे वाइनो फियाबा कजाम हास्ते हाफांनि थाने आमोसुक नांकुकमानि नायसेर मुंरक मानलिया ताबक वाइथांनि हास्ते हाफांनि नायकल मंबाय रोंमन्त्री रतनलाल नाथनि आमसानी एमएलए अंमा बाय असामुं काहामनो नायसेर जागै दंगो आवनि बागैनो ताबक आरो कलागासिया हाथिनि थांलाय सो लामाबो पाका लाम सनामना बागै याफ्रिना हारजाखा गराक साला आरो लामा सनामना बागै फाउंडेशन स्टोन बक्सिंग जाखा आमसाइनि एमएलए रोंमन्त्री रतनलाल नाथनि याग्रमैनो आरोनि फाउंडेशन स्टोन बक्सिंग जाखा रोंमन्त्रीनो गारैबो आरो जागाबो मानजाखा मोहनपुर चीफ आर्किटेक्ट निहार देबबर्मानो खबै आमसाइनि तंकसं लुकुर সব লক্ষ্য রাখবেন রাস্তার কাজে কেউ যাতে বাধা না দেয় মনে রাখবেন আপনি মেয়ের বিয়ে ঠিক করছেন বরজলায় মেয়ের বিয়ে ঠিক করছেন না আপনি এখানে ছেলে মেয়ের বাড়ি মেয়ে ঠিক করছেন আপনি ছেলের বিয়ে এবার আইয়া দেখবো অটো চলে না অটো ঢুকতে পারে না তুমি কি এর মধ্যে বিয়ে দিতে পারছি আমরা চাকরি করেন লাভ হলো কি আপনার রাস্তাঘাটটাও ঠিকঠাক ঠিক আমরা সেজন্য সার্বিক সমস্ত কিছু দিকে আমরা লক্ষ্য রাখতে তো আপনারা সকলে এই রাস্তার দিকে লক্ষ্য রাখবেন রাস্তার ডেভেলপমেন্ট রাস্তার কাজে যেন কোনো অসুবিধা না হয় ताबक आमसायो पाका लामा थांलाय सनि बागै मानमा बागै तंकसं लुकुरक बेलायनि खातंलायजाक हास्ते हाफांनि हामख्रायनि सामंमानै हामसाजाक हास्तेनि लुकुरक बियरि रिपोर्ट कक्खरां।